ইটিভি ভাৰতৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী জয় হিন্দ অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আছোঁ 30 নম্বৰ CRPFৰ বেটেলিয়নত আৰু 30 নম্বৰ CRPFৰ বেটেলিয়নৰ লোকসকলৰ সৈতে আজি আমি কথা পাতিম আৰু গণৰাজ্য দিৱসৰ আজিৰ এই দিনটোত তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কেনেধৰণেৰে তেওঁলোকে পেৰেড অনুশীলনত ভাগ লয় আৰু কেনেধৰণে শ্বহীদক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আগবঢ়ায়, এই সকলো দিশক লৈ পেলাই ইটিভি ভাৰতৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই উপস্থিত আছোঁ 30 নম্বৰ CRPFৰ বেটেলিয়ন আৰু 30 নম্বৰ CRPFৰ বেটেলিয়নত 72 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসত তেওঁলোকে কেনেধৰণেৰে প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু এইটো হৈছে 30 নম্বৰ CRPFৰ বেটেলিয়ন আৰু তেওঁলোকে এইদৰে আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকৰ যি মাৰ্চ পাছৰ কাৰোবাৰ তেওঁলোকে মাৰ্চ পাছ কৰিব আৰু এই বিশেষ প্ৰগ্ৰেম আমি দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ, কিয়নো বিভিন্ন স্থানত সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ সৈতে প্ৰথম মুখামুখি হৈ থাকে এই CRPFৰ টীম। এই CRPF আছে শোণিতপুৰ জিলাৰ চাৰিদুৱাৰত থকা তেওঁলোকৰ 30 বেটেলিয়নৰ যিটো বেটেলিয়ন আছে, ইয়াৰ 7টা কোম্পানী আছে তেওঁলোকৰ। এই 7টা কোম্পানীৰ ভিতৰত ইয়াত শোণিতপুৰত 2টাকৈ কোম্পানী আছে আৰু এই 2টা কোম্পানী ইতিমধ্যে ইয়াত এনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আজি আপোনালোকক আমি দেখুৱাম এই CRPFৰ টীমে কেনেদৰে তেওঁলোকে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু বিভিন্ন সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়াই সুৰক্ষাৰ কথা আহে তেতিয়াই CRPF চবতকৈ প্ৰথমে যাব লগা হয় আৰু সেই CRPFক লৈ পেলাই আজি আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান। এয়া CRPFৰ বিশেষ 30 নম্বৰ বেটেলিয়ন। হয়, নিশ্চয় দেখিলে এয়া CRPFৰ বিশেষ যি দল আছে, সেই CRPFৰ বিশেষ দলে গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ দিনাখন তেওঁলোকক এইদৰে আমি পাইছোঁ আৰু অসমৰ ইটিভি ভাৰতৰ জৰিয়তে সকলোকে আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিদৰে CRPFৰ লোকসকলে তেওঁলোকে বীৰত্বৰে সৈতে বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকে কাম প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু সুদূৰ উত্তৰাখণ্ড নালাগে, ছত্তীশগড় হওক বা কাশ্মীৰ হওক বা যিকোনো ভাৰতৰ বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকে এনেধৰণে প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু এয়া হৈছে সেই CRPFৰ বীৰ জোৱানসকল। এই জোৱানসকলে পুলৱামাৰ ইনচিডেণ্টেই হওক বা তাৰ পিছত যিকোনো ইনচিডেণ্টত কাশ্মীৰত হোৱা কুপৱাৰাৰ ইনচিডেণ্টেই হওক, সকলো ঠাইত তেওঁলোকৰ এই মোতায়ন আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ আৰু এয়া হৈছে CRPFৰ সেইসকল লোক যিসকলে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থাকি পেলাই ভাৰত মাতৃক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে শপত লৈ আজিৰ তাৰিখত এনেধৰণে তেওঁলোকে একত্ৰিত হৈছে আৰু 72তম গণৰাজ্য দিৱসত তেওঁলোকে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে বীৰ শ্বহীদসকলক। বিভিন্ন সময়ত যেতিয়া শ্বহীদসকল শ্বহীদ হৈছিলে, সেই শ্বহীদসকলৰ স্মৃতিত এয়া CRPFৰ শ্বহীদ স্মাৰকত এইদৰে সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। 26 জানুৱাৰী হওক বা 15 আগষ্ট হওক, যিকোনো সময়তে CRPFৰ বিষয়াসকলে তেওঁলোকক শ্বহীদসকলক এইদৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে, বিকুল বজাই পেলাই তেওঁলোকৰ আত্মাৰ চিৰশান্তিৰ বাবে এইদৰে প্ৰাৰ্থনা কৰে প্ৰতিটো সময়তে আৰু সেই সময় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন স্থানত যেতিয়া CRPFৰ টীমসকল যেতিয়া কামত তেওঁলোকে নিয়োজিত হয়, সেই স্থানত নিয়োজিত হৈ থকাৰ সময়ত তেওঁলোকে বহুতো লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হয় আৰু সেই তেনেধৰণৰ লোকসকলক CRPFৰ তৰফৰ পৰা এনেধৰণে সন্মান জনোৱা হয়। অকল CRPFৰ ক্ষেত্ৰত নহয়, সেনাবাহিনীৰ বিভিন্ন স্থানত যেতিয়া তেওঁলোকৰ এই ধৰণেৰে ব্যৱস্থা আছে, সেনাবাহিনীৰ লোকসকলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক এইদৰে শ্বহীদসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এয়া এই শ্বহীদসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে 30 বেটেলিয়নৰ CRPFৰ কমাণ্ডেণ্ট। তেখেতে ইতিমধ্যে ইয়াত এনেধৰণেৰে সাজু হৈছে আৰু সেইসকলৰ প্ৰতি শেষ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছে আৰু তেওঁলোকক এই শ্বহীদ স্মাৰকৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক যিসকলৰ জীৱন বলিদান দিলে দেশৰ মাতৃৰ কাৰণে, দেশ মাতৃৰ কাৰণে জীৱন বলিদান দিয়া এই লোকসকলক এইদৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, CRPFৰ যেতিয়া
বিভিন্ন স্থানত কামত যেতিয়া নিয়োজিত হৈ থাকে সেই নিয়োজিত হৈ থকা সময়ত তেওঁলোকে সদায় প্ৰথম শাৰীত গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য পালন কৰিব লগা হয়। প্ৰথম শাৰী কৰ্তব্য পালন তেতিয়া এনেধৰণে হয় যেতিয়া তেওঁলোকে বিভিন্ন ল এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন বিভিন্ন ল এণ্ড অৰ্ডাৰ সময়ত তেওঁলোকৰ এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে আৰু ল এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যনৰ প্ৰথমতে কণ্ট্ৰল কৰিবলগীয়া হয় CRPFৰ দলে আৰু সেই CRPFৰ দলৰ এয়া হৈছে শ্বহীদ স্মাৰক আৰু এই শ্বহীদ স্মাৰকত তেওঁলোকক এইদৰে এয়া দেখুৱাই আছোঁ তেওঁলোকে এনেধৰণে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে তেওঁলোকৰ বিষয়াই। শ্বহীদক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ পিছতে আৰম্ভ হয় এইদৰে কোৱাৰ্টাৰ গাৰ্ডত। কোৱাৰ্টাৰ গাৰ্ডত এক বিশেষ নিয়ম আছে। ইয়াতো তেওঁলোকে বিশেষ তেওঁলোকৰ যি CRPF বুলি ক'লে নহ'ব, সমগ্ৰ সেনাবাহিনীৰ লোকসকলৰ জৰিয়তে এই পদাৰ্পণ আছে আৰু এই দেখুৱাই আছোঁ তেওঁলোকে পোনে পোনে এজন ছিনিয়ৰ ৰিপৰ্টাৰে তেওঁলোকক এইদৰে তেওঁলোকৰ পৰা আবেদন বিচাৰিছে আৰু ইয়াত যিজন ক'ৰ কামাণ্ডাৰ থাকে, যিজন কামাণ্ডেণ্ট থাকে, সেই কামাণ্ডেণ্টজনে ইতিমধ্যে তেওঁলোকক ইয়াত চেলামি দিয়াৰ পিছতে ইয়াত তেওঁ ভাষণ ৰাখে আৰু এয়া দৃশ্য দেখাই আছোঁ। এনেধৰণৰে শ্বহীদসকলৰ স্মাৰক দিয়াৰ পিছতে আৰু ইয়াত আহি এইদৰে চেলামি লয়, চেলুট লোৱাৰ দৃশ্য আমি দেখাই আছোঁ। এয়া গণৰাজ্য দিৱসৰ পতাকা উত্তোলনৰ কাৰ্যসূচী এইদৰে ইয়াত পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে কৰে আৰু পতাকা উত্তোলনৰ কাৰ্যসূচীৰ পিছতে তেওঁলোকে নিজৰ যি বিশেষ বছৰিকীয়া ৰিপৰ্ট থাকে সেই বছৰিকীয়া ৰিপৰ্টৰ এক খাতিয়ান তেওঁলোকে ইয়াত দিব আৰু এয়া হৈছে পতাকা উত্তোলনৰ কাৰ্যসূচী পোনে পোনে দেখুৱাই আছোঁ। এয়া ৭২তম গণৰাজ্য দিৱসত পতাকা উত্তোলন কৰিছে CRPFৰ 30 বেটেলিয়নৰ কামাণ্ডেণ্টে। उत्तर बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत जय हे जय हे जय 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 हे ৭২তম স্বাধীনতা দিৱসৰ পেৰেড কৰাৰ যি দৃশ্য আমি দেখুৱালোঁ এয়া হৈছে CRPFৰ সশস্ত্ৰ টীম আৰু সেই সশস্ত্ৰ বাহিনীসকলে তেওঁলোকে এনেদৰে পেৰেড আছিলে সেই পেৰেডৰ পিছতে তেওঁলোকে এনেধৰণে আগভাগ লৈছিলে আৰু সেই আগভাগ লোৱাৰ পিছতে তেওঁলোকৰ বিশেষ বছৰিকীয়া যি খাতিয়ান থাকে সেই খাতিয়ানত এইদৰে চহী প্ৰদান কৰা এয়া বিশেষ দৃশ্য। এয়া এক পৰম্পৰা আছে। এই পৰম্পৰা এনেধৰণে প্ৰতিটো সামৰিক বাহিনীৰ নিয়ম অনুযায়ী তেওঁলোকে এনেধৰণে বছৰিকীয়া ৰিপৰ্ট এই দিনটোত এনেধৰণৰে বিশেষ হস্তাক্ষৰ কৰাৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছোঁ। পোনে পোনে হস্তাক্ষৰ কৰাৰ এক বিশেষ চিন এয়া আৰু এনেধৰণৰ তেওঁলোকে এই হস্তাক্ষৰ প্ৰদান কৰে আৰু এয়া হৈছে সামৰিক বাহিনীৰ এক নিয়ম। সামৰিক বাহিনীৰ এই নিয়ম অনুসৰি তেওঁলোকে যি স্বাধীনতা দিৱস হওক বা তাৰ পিছতে যি গণৰাজ্য দিৱসত হওক তেওঁলোকে হেৰি কৰে আৰু তাৰপিছতেই তেওঁলোকৰ ইয়াৰ সকলোকে সম্বোধন কৰাৰ এক নিয়ম আছে আৰু এই সম্বোধনৰ তেওঁলোকে এনেধৰণৰে সম্বোধন কৰা আমি দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ। परेड वेशम उपस्थित सभी अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, अन्य सैनिक, देश के इस महान पर्व 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। गणतंत्र दिवस किसी भी देश के लिए हमारे सबसे बड़े पर्वों में से एक।
सीओ साहब से मोर लगत सर स्वागत है आपको ईटीवी भारत में। जय हिंद हम लोग का ये प्रोग्राम और इसके ज़रिए हम आप लोग के पास आए हैं और 72तम ये गणराज्य दिवस के अवसर पर आपसे मिले हैं और आपका बटालियन के बारे में और आप लोग के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। पहले तो देश के इस महान पर्व पर मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में गणतंत्र दिवस हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरें। यहाँ पर आज का दिन फोर्सेस में एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है, जैसे पूरे देश में मनाया जाता है। फोर्सेस में अपनी एक गरिमा रहती है। आज के दिन हम सबसे पहले अपने शहीदों को नमन करते हैं, जिनकी वजह से आज हमारा देश सुरक्षित है, जिसकी वजह से आज हमारा वजूद है। 30 बटालियन का एक लंबा इतिहास रहा है। ये बटालियन 1968 में रेज़ हुई और आज बहुत लंबा अंतराल करने के बाद 53 साल इसके हो गए और उसके बाद भी इसका परचम हर जगह लहराया है, चाहे वो बांग्लादेश की लड़ाई हो 71 की, या कश्मीर की वादियाँ हों, या नॉर्थ ईस्ट में जब इंसर्जेंसी पीक पर थी वहाँ का स्थिति हो। देश के विकट से विकट लॉ एंड ऑर्डर परिस्थितियों से डील करने में इसका एक बड़ा अहम योगदान रहा है। इसके अतिरिक्त सामाजिक क्षेत्र में इस बटालियन का भी सहभागिता बहुत रही है, चाहे वो पब्लिक के साथ मिलकर सोलर लाइट्स लगाना उन इलाकों में जहाँ पर लाइट नहीं है, मेडिकल कैंप्स दूर दराज इलाकों में जहाँ डॉक्टर्स व्यवस्था नहीं रही हो, या फिर ऑर्फनेजेस को अडॉप्ट करना। जैसे इस बटालियन ने एक ऑर्फनेज अडॉप्ट कर रखा है, जिसको लगातार पिछले कई सालों से ये लगातार खाना देते हैं और बिना सिर्फ इस भाव से कि सवाल इस चीज़ का नहीं कि क्या क्वांटम है, सवाल इस चीज़ का है कि इस बटालियन का भाव सदैव जो है यहाँ पर असम के लोगों के साथ, देश के लोगों के साथ उनके हर विकास कार्य में सहभागिता देना है। आज का पर्व हम लोग फोर्सेस में बहुत ही विशिष्ट स्थान से मनाते हैं। शहीदों को नमन करने के बाद क्वार्टर गार्ड में परंपरागत तरीके से सलामी दी जाती है। उसके बाद देश का जो झंडा है वो पूरे गर्व के साथ देश की सलामी और राष्ट्रगान की धुन पर बजाया जाता है। आज के दिन हम अपने सभी जवानों को देश की तरफ से मिठाई वितरण करते हैं, जिससे वो इस पर्व को शामिल हों। उसके बाद फिर हमारे यहाँ पर एक बहुत पुरानी परंपरा है, जो हमारे सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं, जैसे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स और इंस्पेक्टर्स, ये साल में एक बार हम इन्हें जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनकी हम मेज़बानी करते हैं, उन्हें अपने मेस में बुलाते हैं और एक साथ खाना खाते हैं। उसके बाद जैसे इस बटालियन की खास तौर से परंपरा है, शाम का समय बड़ा खाने का होता है। इस बटालियन की एक परंपरा है कि ये हर माह 51 व्यंजनों का बड़ा खाना बनाती है और उसमें सभी अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी और जवान सारे के सारे एक साथ एक जगह मिलकर उस 51 भोज का आनंद लेते हैं और पूरे दिन को हम होशो-उल्लास के साथ मनाते हैं। उसके अतिरिक्त इस दिन हम प्रण भी लेते हैं कि जिस तरह का विश्वास देश की सरकार, देश के संविधान की एजेंसियां और जनमानस का हमारे प्रति है, उसको बनाए रखने के लिए चाहे हमें अपने प्राण भी देने पड़ जाएं, उसमें भी हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जो विश्वास हमारा जनता का हम पर है, सरकार का हम पर है, सर्वोच्च संवैधानिक संस्थाओं का हम पर है, उस पर हम सदैव खरे उतरेंगे। हमारे यहाँ हमेशा से कहा गया है कि सर्विस फॉर द नेशन फर्स्ट, ऑलवेज एंड एवरी सेकेंड। तो हमारे लिए देश की प्राथमिकता सदैव हमसे ऊपर है, आज भी है, कल भी रही थी और आगे आने वाले दिनों में भी रहेगी। एक अच्छा खबर है क्योंकि सीआरपीएफ की हर साल की तरफ इस बार भी आप लोग के गणराज्य दिवस के अवसर पर हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड मिला है। सारे जितना ये आर्म फोर्स है, आर्म फोर्स से सबसे ज़्यादा गैलेंट्री अवार्ड मिला है और ऊपर से पुलवामा हो या छत्तीसगढ़ हो, कहीं पे भी आप लोग का काम भारत ने देखा है। इसका ऊपर क्या बोलेंगे? मैं ये कहूँगा कि जब से इस देश का इस फोर्स का गठन हुआ 1939 में से लेकर आज तक, देश की सुरक्षा के लिए यहाँ के जवानों ने, अधिकारियों ने कभी भी अपने प्राणों की परवाह नहीं की। ये बात सही है, ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र का विषय है कि पिछले तमाम कई सालों से इस फोर्स में सबसे ज़्यादा गैलेंट्री मेडल मिलते आए हैं देश में। लेकिन इसके साथ एक और दुखद पहलू है कि इसके लिए बहुत बड़ी कीमत हम लोग अदा करते हैं, जो शायद लोग नहीं समझ पाते। शहादत की अगर आप संख्या देखें तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल पिछले कई सालों से तमाम सैकड़ों अधिकारी और जवानों
की शहादत दे रहा है केवल और केवल इसलिए कि देश सुरक्षित रहे, देश का जनमानस जो है वो सुरक्षित रहे, वो चैन और अमन की सांस ले, उसके लिए जो शहादत है बहुत बड़ी कीमत है। मैं आपको यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये अजीब सा एक भाव है इस फोर्स में। जैसे ही आपके कंधे पर यहाँ पर आप देखते होंगे सीआरपी लिखा हुआ है, जिस दिन ये हमारे कंधे पे लगता है हमारे भाव बदल जाते हैं, हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, हमारे लिए परिवार बिल्कुल पीछे हो जाता है, अपनी व्यक्तिगत चीज़ें बिल्कुल पीछे हो जाती हैं। सिर्फ देश और देश का जो विश्वास हमारे प्रति है, जनता का जो विश्वास हमारे प्रति, सरकार का जो विश्वास हमारे प्रति है, सिर्फ वही हमारे जहन में रहता है। और गैलेंट्री मेडल का फ़ख्र बहुत है, लेकिन ये तमाम मेडल्स जो फोर्स को आज मिल रहे हैं सबसे ज़्यादा संख्या में, ये इनका पूरा का पूरा जो क्रेडिट है वो हमारे उन शहीदों को जाता है जिन्होंने अपनी शहादत की परवाह न करके, और उन्हीं की वजह से आज हमारा वजूद है, उनकी शहादत की वजह से आज हम जिंदा हैं और अपने कर्तव्य को पूरी तरह से पूरी निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। थैंक यू सर। ये आছিলে कमांडेंट 30 CRPF বেটেলিয়নৰ CRPF বেটেলিয়নৰ ভূমিকা যথেষ্ট বেছি, কিয়নো বাংলাদেশ যুদ্ধৰ পৰা বুলি লৈ পেলাই পৰহিদিনা পুলৱামা এটেকলৈকে এক ভয়ংকৰ কাহিনী আছে আৰু সঁচাকৈ এক দুখৰ সময়, কিয়নো আৰু ইয়াৰ পিছতে আমি ইতিমধ্যে কথা পাতিম এগৰাকী ডেপুটি কমাণ্ডেণ্ট CRPF 30 বেটেলিয়নৰ, তেখেত আছে টি বাগদা সিং। মই তেখেতৰ वेलकम सर। जय हिंद। इस अवसर में आप क्या बोलेंगे? आपके खुश की अवसर है अभी ये 72 रिपब्लिक डे। ओके, तो हम लोग बहुत खुशी है 72वां हम रिपब्लिक डे मना रहे हैं। तो इसमें के पूरा भारत वर्ष में हम लोग 72वां स्वतंत्र रिपब्लिक डे मना रहा है। ये हमारा फोर्स के लिए बहुत गर्व है और पूरा पब्लिक के लिए भी गर्व है कि हम लोग बिल्कुल अपना इस तरह से हम लोग घर से बहुत दूर है, घर से बहुत दूर है और हम लोग दूर होने के बावजूद हम लोग फोर्स में अपना जोश और होश के साथ बिल्कुल डट के और हर चीज़ बढ़िया तरीके से हम लोग बना रहे हैं। हम लोग इसके दिन में आप कहीं मणिपुर से हैं, आपका लैंग्वेज में आप देशवासी को क्या बताना चाहेंगे? हम लोग देशवासी को हमारा मैं मणिपुर से हूँ, तो मणिपुर को सभी को सिर्फ मणिपुर ही नहीं, मणिपुर पब्लिक को भी हमें बहुत रिपब्लिक डे 72वां मना रहा है, तो हम लोग उनको भी संदेश देना चाहते हैं कि लोग खुशी से बनाएं और जोश जोश के बनाएं। अब अपना लैंग्वेज में मणिपुर लोइनमक मी खुदिमक ngasi 72 रिपब्लिक डे लाखपसिदा लोइनमक मैम नुआइना जोश के साथ सेलिब्रेशन तौई तौबियु अदुगा तौबसु ओयु अदु मैम हराउबा ओइना से अखोइदगी अयोनदगी मैमदगी CRP तरफदगी मेसेज तौजरी। थैंक यू। जय हिंद। শুনিলে মণিপুৰবাসীক অলৰেডি এই 72তম গণৰাজ্য দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালে এগৰাকী ডেপুটি কমাণ্ডেণ্ট CRPFৰ 30 বেটেলিয়নৰ। আৰু তাৰপিছতে মই আছোঁ অসমৰো কিছু লোক আছে, মই গম পাইছোঁ তেখেত এই বসুমতাৰী হয় অভিৰাম বসুমতাৰী। আজি এই দিনটোত আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা? ঘৰৰ পৰা আপুনি দূৰত আছে, কি ক'ব অসমবাসীক দেশবাসীক? ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই আজি 72তম গণৰাজ্য দিৱসৰ গোটেই দেশবাসীকে মই শুভেচ্ছা যাচিছোঁ, যাতে মানে গোটেই দেশবাসীয়ে মানে শান্তিপূৰ্ণ হিচাপে আজিৰ দিনটোত মানে আমাৰ যিটো উপলক্ষ্য সেইটো যাতে মানে পালন কৰে। অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা CRPFত থকাৰ অভিজ্ঞতা মানে একচুৱেলি মই 2012 চনত মই CRPFত মই যোগদান কৰিছিলোঁ এজ এ ASI হিচাপে। তাৰপিছৰ পৰা মই আজিলৈকে ঝাৰখণ্ডতো মই চাকৰি কৰি আহিছিলোঁ, তাতো মই 4 বছৰ থাকিলোঁ। আৰু লগতে মাজে মাজে আমি পুলৱামাত আমাৰ যিহেতু 5টা কোম্পানী আছে, 5টা কোম্পানীৰ লগত আমি মাজে মাজে গৈ তাত আমি ডিউটি কৰি আহি থাকোঁ। মই আপোনাক ৰাখিব বিচাৰিছোঁ, এইগৰাকী হৈছে CRPFৰ সেই ব্যক্তি, অসমত আছিলে আৰু অসমৰ পৰা গৈ তেওঁ পুলৱামাৰ যি ঘটনা ঘটিছিলে, পুলৱামাৰ ঘটনাৰ সময়ত তেওঁ সেই তাত পিছৰ সময়খিনিত তেওঁ পুলৱামাৰ বিশেষ দৃশ্য তেওঁ দেখিছে। কেনেকুৱা এক বিশেষ কৰুণ দৃশ্য, সেই কৰুণ দৃশ্য যি 40গৰাকীকৈ CRPFৰ জোৱানক আমি ভাৰতবৰ্ষই হেৰুৱাইছিলোঁ, তাৰ পিছত সেই তাত ঠাইত উপস্থিত হৈ আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা হৈছিলে? একচুৱেলি মই সেইখিনি সময়ত সেই অঞ্চলত আছিলোঁ যদিও কিন্তু মই মানে প্ৰত্যক্ষ হিচাপে মই এইখিনি মানে নিজে দেখা নাছিলোঁ, কিন্তু সেই জেগাত যিসকলে আছিলে, কিন্তু আমি মানে বাকী যিখিনি ধৰক নিউজ বা অন্যান্য এইবিলাকত আমি দেখি পাইছিলোঁ যে
আমাৰ মানে যিখিনি ফ'ৰ্চৰ মানে মানুহখিনিৰ মানে যিটো নেকি IED ব্লাষ্টত যিখিনি মানে মানুহ হেৰি ডেথ হ'ল, শ্বহীদ হ'ল, তেখেতলোকৰ মানে এনেকুৱা এটা আমাৰ মানে এনেকুৱা দুখ লাগিলে যে তেখেতলোকৰ মানে আমাৰ যিখিনি মানে হেৰি ধৰ বডি পাৰ্টছ, সেই পাৰ্টছবিলাকো আমাৰ মানে ঘৰৰ মানুহে মানে শ্বহীদৰ ঘৰৰ মানুহে মানে তেখেতলোকৰ বডি পাৰ্টছখিনিও মানে পাবলৈ মানে সক্ষম হোৱা নাছিলে। আৰু এনেকুৱাও মানে এটা কণ্ডিশ্যন আহিছিলে যে তেখেতৰ মানে আমাৰ এই অসমৰে এজন মানে হেৰি কোন বড়ো আছিলে, তেখেত আমাৰ শ্বহীদ হৈছিলে, কিন্তু তেখেতৰ মূৰটোও মানে পাবলৈ মানে যোগ্য হোৱা নাছিলে। আমাৰ কৰুণ কাহিনী আৰু। কৰুণ কাহিনী ঠিক তেনেকৈ মানে সেইখিনি মই মানে মোৰ অভিজ্ঞতা মানে মই আহি আছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ। ইয়াত আৰু এগৰাকী CRPFৰ জোৱান আছে আৰু তেখেতে आप कहाँ से हैं सर? मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर से सर। क्या आपकी CRPF के कितना साल हो गया और क्या आपका क्या बताएंगे इसके शुभ अवसर पर? मेरे सर 27 साल हो गया और 72वां गणतंत्र दिवस परेड मतलब CRPF बड़ा अच्छे धूमधाम से मनाता है। जब ऑपरेशन में जाते हैं तो कैसे लगता है? बहुत अच्छा लगता है। हर जगह पे आप लोग का खतरा रहते हैं, हर टाइम में खतरे में रहते हैं। खतरा तो रहता है पर इतना खतरे से कोई डर नहीं है सर। खतरे से कोई डर नहीं है। जी जी। लेकिन जब ड्यूटी से एक बार निकल जाते हैं आप लोग, निकलने के बाद फिर कभी कभी वापस एक दिन तक वापस भी नहीं आते आप लोग। एक दिन हो 2 दिन हो कोई अच्छा लगता है ड्यूटी आने में, बहुत अच्छा। নিশ্চয়কৈ তেখেতে ক'লে আৰু ইয়াতে মই मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती 16 उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। धन्यवाद। নিশ্চয়কৈ আমি এই জয় হিন্দ প্ৰগ্ৰেম ৰাখিছোঁ অসমবাসীৰ কাৰণে, অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ ETV দৰ্শকসকলে যিসকল দৰ্শকে ইতিমধ্যে এই জয় হিন্দ দেখিছে তেওঁলোকে গম পাব CRPFৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ দক্ষতা আৰু তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সময়ত থকা কৰুণ কাহিনী। সেই কৰুণ কাহিনী আমি ইতিমধ্যে CRPFৰ জৰিয়তে আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া মাত্ৰ আমি এটা ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ কেনেধৰণেৰে CRPFসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ কৰ্তব্যত থকা অৱস্থাতো তেওঁলোকে কেনেধৰণে দেশ মাতৃক সেৱা আগবঢ়াই আহিছে। CRPFৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান আমি শোণিতপুৰ জিলাৰ চাৰিদুৱাৰ 30 নম্বৰ CRPFৰ বেটেলিয়নৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু CRPFৰ এই বেটেলিয়নে ইতিমধ্যে ইয়াৰ পৰা 7টা কোম্পানী তেওঁলোকৰ বিভিন্ন স্থানত আছে আৰু তাৰ ভিতৰত লখিমপুৰ বিশ্বনাথ আৰু শোণিতপুৰ এয়া হৈছে তেওঁলোকৰ বিশেষ ঠাই আৰু এই বিশেষ ঠাইখিনিতে তেওঁলোকে নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰে। মই এক দৃশ্য সম্পূৰ্ণ দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ আমাৰ এই যি জয় হিন্দ দেশবাসীক উদ্দেশ্য কৰি আৰু এইয়া CRPFৰ জোৱানসকলে সেই জয় হিন্দ তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰা মই শুনিবলৈ বিচাৰিছোঁ। জয় হিন্দ। CRPFৰ কাহিনী বহুত যথেষ্ট আৰু তাৰ ভিতৰতে মহিলাসকলৰ এক বিশেষ ভূমিকা আছে। ৰিজিয়নেল CRPF ৱাইফ ৱেলফেয়াৰ এছ'চিয়েশ্যনত মই বৰ্তমান আছোঁ আৰু এয়া হৈছে তেওঁলোকে এনেধৰণেৰে ৰংগুলিৰ এক বিশেষ কাৰ্যসূচী কৰে। তেওঁলোকে এই ৰংগুলিৰ কাৰ্যসূচী গণৰাজ্য দিৱসৰ তেওঁলোকে এই প্ৰিপেৰেশ্যন আগদিনাখনৰ পৰা চলাই আহি গণৰাজ্যৰ দিনাখন এই প্ৰিপেৰেশ্যন তেওঁলোকে কৰে আৰু এই CRPFৰ তৰফৰ পৰা যিসকল ৰিজিয়নেল ৱাইফ ৱেলফেয়াৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ লোকসকল আছে ইয়াত সেই তেওঁলোকৰহে এই CRPFৰ এই বিশেষ কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে এনেধৰণেৰে কৰা আমি দেখুৱাই আছোঁ। ৰিজিয়নেল CRPF ৱাইফ ৱেলফেয়াৰ এছ'চিয়েশ্যন আৰু সেই ৱাইফ ৱেলফেয়াৰ এছ'চিয়েশ্যনে তেওঁলোকে ৰংগুলিৰ এক বিশেষ কাৰ্যসূচী কৰে আৰু সেয়া এক কম্পিটিশ্যন হয় আৰু সেই কম্পিটিশ্যন মহিলাসকলৰ ভিতৰত কৰা হয়। মই দেখুৱাইছোঁ সেই মহিলাসকলে কেনেধৰণেৰে সেই কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰে। এই হৈছে সেই বিশেষ মহিলাসকলে তেওঁলোকে যি কাৰ্যসূচী কৰে আৰু এই এনেধৰণেৰে তেওঁলোকে কম্পিটিশ্যনৰ বাবে সাজু কৰি ৰাখিছে এক ৰংগুলিৰ বিশেষ ৰং বিৰঙৰ কাৰ্যসূচী আৰু সেইকাৰণে ৰংগুলি বুলি কোৱা হৈছে আৰু এই ৰংগুলি তেওঁলোকে ইয়াত অংকন কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু প্ৰায় সমাপ্তিৰ দিশলৈ আগবাঢ়িছে এই ৰংগুলিৰ যি কাৰ্যসূচী আছে আৰু এয়া এক বিশেষ প্ৰতিযোগিতা। এই প্ৰতিযোগিতা প্ৰত্যেক বছৰে CRPFৰ 30 বেটেলিয়নত তেওঁলোকে যি ৰিজিয়নেল ৱাইফ ৱেলফেয়াৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকে এনেধৰণে কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। खुशी हुई आपसे बात करते हुए। हाँ, क्या आप लोग का ये कार्यक्रम कैसे हाँ जी, हमारे यहाँ जो परिवार रहते हैं, जिन जवानों के परिवार रहते हैं, तो उनके लिए हम समय समय पे अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिसमें रिपब्लिक डे पे हम लोगों ने ये रंगोली कंपटीशन का कार्यक्रम आयोजन किया था, जिसमें हमारे जितने भी कर्मी हैं बल के उनकी पत्नियों ने ये रंगोली बनाई
और इसको हम नापेंगे, जांचेंगे और इनको कल्चरल प्रोग्राम के दिन पुरस्कृत किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। এয়া আছিলে ৰংগুলিৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী আৰু ইয়াত দেখুৱালোঁ আমি ইতিমধ্যে এনেধৰণৰে CRPF 30 বেটেলিয়নে তেওঁলোকে স্বাধীনতা দিৱসেই হওক বা ৰিপাব্লিক ডে হয় গণৰাজ্য দিৱসত তেওঁলোকে এনেধৰণৰে এই বিশেষ কাৰ্যসূচী ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু এই কাৰ্যসূচী সঁচাকৈ এক মনোৰম আৰু আকৰ্ষণীয় দৃশ্য। CRPFৰ জয় হিন্দ প্ৰগ্ৰেমলৈ আপোনালোকক যিখিনি আমি দেখুৱালোঁ ইতিমধ্যে তাৰ মাজত আৰু এক বিশেষ কাৰ্যসূচী আছে। এই বিশেষ কাৰ্যসূচী যেতিয়া CRPFৰ এটা দলত আপুনি সোমাব, CRPFৰ কোম্পানীত সোমোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ নিজেও অনুভৱ হ'ব যে সেনাবাহিনীৰ এটা পোছাকত আপোনাক কেনেধৰণৰ লাগে। কিন্তু সেই পোছাক পৰিধান কৰি আজি মই নিজে অনুতপ্ত হৈছোঁ। এক দেশৰ প্ৰতি থকা যি ভক্তি, দেশভক্তিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভাৱ আপোনাৰ মনলৈ আহে আৰু সেই দেশভক্তিৰ এক বিশেষ গীতৰে সৈতে আমি আগবাঢ়িবলৈ বিচাৰিছোঁ। CRPFৰ এইসকল বীৰ জোৱান আছে, এই জোৱানসকলৰ মুখেৰে তেওঁলোকে গীত আৰম্ভ কৰিব। স্বাগত है आप लोग को, क्या गाएंगे? मैं CRP का सॉन्ग गाऊंगा। हाँ जरूर, CRPF का सॉन्ग। এইখিনিতে এটা কথা কৈ থওঁ, CRPFৰ প্ৰত্যেক সেনাবাহিনীৰ কোম্পানী, আছাম ৰাইফল বা ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ বিভিন্ন কোম্পানীৰ নিজৰ নিজৰ গীত থাকে আৰু ঠিক তেনেকৈ CRPFৰো নিজৰ গীত আছে। CRPFৰ নিজৰ গীতৰে সৈতে আজি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। গাই देश के हम है रक्षक, जान भी देंगे बेशक, देश की रक्षा में वीर जियाले हम है, शस्त्र संभाले हम है देश की रक्षा में। जय जय भारत जय CRP, जय जय भारत जय CRP, जय जय भारत जय CRP, जय जय भारत जय CRP। देश की कन कन ये जाने, द्रोही दुश्मन भी माने, अंतरिक्ष सुरक्षा हमसे हमरा दिन ये ठाने। देश के हम है रक्षक, जान भी देंगे बेशक, देश की रक्षा में वीर जियाले हम है, रक्षा संभाले हम है देश की रक्षा में। जय जय भारत जय CRP, जय जय भारत जय CRP, जय जय भारत जय CRP, जय जय भारत जय CRP। थैंक यू सर। হয়, এয়া হৈছে CRPFৰ যি তেওঁলোকৰ নিজা গীত, সেই নিজা গীত আপোনালোকে শুনিলে। আৰু ইয়াৰ পিছতে মই অসমৰ এগৰাকী লোক আছে, মই তেওঁৰ মুখৰ পৰা শুনিবলৈ বিচাৰিম দুটামান গীতৰ অংশ। কি গাব আপুনি? আজি এই মানে শুভ ক্ষণত মই আমাৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ দেৱে ৰচনা কৰা এটি মই গীত গাম বুলি ভাবিছোঁ, যিটো নেকি হিন্দীতে আছে, ভুলো হ'ব পাৰে, যাতে ৰাইজে ক্ষমা কৰে। নিশ্চয় নিশ্চয়। विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार, करे हाहाकार निशब्द सदा। ओ गंगा तुम, ओ गंगा बहती हो क्यों? विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार, करे हाहाकार निशब्द सदा। ओ गंगा तुम, गंगा बहती हो क्यों? नैतिकता नष्ट हुई, मानवता भ्रष्ट हुई, निर्लज भाव से बहती हो क्यों? विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार, करे हाहाकार निशब्द सदा। ओ गंगा तुम, ओ गंगा बहती हो क्यों? নিশ্চয় এক অতুলনীয়, কিয়নো সদায় বন্দুক আৰু ৰাইফল এইবিলাকৰ মাজত থকাৰ পিছতো, নিজৰ কৰ্তব্যৰ পিছতো তেওঁলোকৰ এনেধৰণৰে কিছু আৰ্হি আছে সময়ত, যিসকল অৱসৰ বিনয়ৰ সময়ত তেওঁলোকে এনেধৰণৰ গীত পৰিৱেশন কৰে। এক দেশভক্তি গীত হৈ যায়। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, मेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू,
मेरा सब कुछ तू मेरा सब कुछ हर कर्म अपना करेंगे हर कर्म अपना करेंगे है बदन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे हे वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे हे वतन तेरे लिए तू मेरा कर्मा तू मेरा बर्मा तू मेरा अभिमान है तू मेरा कर्मा तू मेरा कर्मा तू मेरा अभिमान है हम जिएंगे और मरेंगे ये वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे हे वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे हे वतन तेरे लिए हर कर्म अपना करेंगे हर कर्म अपना करेंगे है वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे हे वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे हे वतन तेरे लिए थैंक यू सर क्या बात है এয়া হৈছে CRPFৰ বীৰ জোৱানসকল আৰু তেখেতসকলে দেশভক্তিমূলক গীতেৰে সৈতে এনেধৰণেৰে কৰ্তব্যত কেতিয়াও পিছ নুহুকাৰ এক বিশেষ জাননী দিছে আৰু দেশমাতৃক সদায় শুশ্ৰূষা কৰাৰ বাবে সীমান্তত যিদৰে সেনাবাহিনীৰ লোকসকল থাকে ঠিক তেনেদৰে বিভিন্ন ৰাজ্যত এইসকল CRPFৰ জোৱান যিকোনো সময়ত যেতিয়াই এক বিশেষ কাৰ্যসূচী হয় বা যিকোনো কাৰ্যসূচীতে সদায় আগস্থানত তেওঁলোকৰ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ পৰিস্থিতিৰ পৰা লৈ পেলাই বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকক মোতায়েন কৰা হয় আৰু এইসকলে হৈছে CRPFৰ বীৰ জোৱানসকল 30 নম্বৰ CRPFৰ বেটেলিয়নত আজি এইদৰে তেওঁলোকে নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰিলে নিজৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আমি এই জয় হিন্দ প্ৰগ্ৰামৰ জৰিয়তে ভাৰতবাসীক তথা সকলোকে আমি জনাবলৈ পাইছোঁ যে CRPFৰ জোৱানসকল কেতিয়াও পিছ পৰি নাথাকে সদায় তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য সদায় আগত থাকিব আৰু এই জয় হিন্দ কাৰ্যসূচীৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ পৰা মই প্ৰণৱ কুমাৰ দাসে আজি বিদায় লৈছোঁ জয় হিন্দ जय हिंद जय हिंद